وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Nini kama yate shawgani ipo yoga idane tengi niligo oga COVID-19 or coronavirus kimaja keroji shojuma wa kumali akini kina kanyahi ijuma kwa kumu wabuwa ujite sinene lele ile dijuma wabuwa ujite kanya tijuru no ya duka kecho ye biti ke akise de ko nganya chino to dan anabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yani man taraka thalatha jum'i tahawunan biha en duki tijuma no juma kalle ekejilale gogo ki juma ya jo etakene kete tonoba tahawunan biha oya ko le juma sola baka ngi se ogbon imoda ogbon meroji masala se nigu makai ako jami ogolo ale tahawunan biha oya ko la juma so ni domo abo yale gbenele anibi ni taba Allah ala qalbi se de ko jo ki edo enele ji pa wala yakunanna min al-ghafilin ya ngoya deha mado yo be kisami gafili mboki olo yo ma chon dugoman ola dini chon dugoman odu ko yo duma ci gafili o yo je wakade ha mi gafili ni mana ege suratul a'raf mboko yo ko kolo o yo ni wala qad zara'na li jahannama kathiran min al-ins لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون أبجوي كجو دوجا يا كده oyu kojo akonga shona boka tuluna jahannama manedo madu pibel maneju madu ganen maneti madu bolani oyo bila mapabia malela tengo releta abele ulaika humul gafiluna odu gafiluna mene bolanyo boki gbeyan dini ma gbeyan yo ma gbeyan lama koju atuko won go muna kini wala takunu kalladhina nasallaha fa ansahum anfusahum ama ko si yuma gogo ki jo etaba ya dale tu yo go kaya ko lo yuma to rabale pa ma si yuma maroji juma o birigiti ni to di ayon ga gidane ijuma ki ko ujime gbogbo taka male mebo ojo ki rama me pale khair ngboku mamale ka de ma ka domo ka kini sian kele yuma le ma sina me kame abi yuma e mango du pe kame ngoroji to di ayon ke ni ame yuyin kame sizuri ene ka kame sizuri ene kele odo amda soboka sokatu yon ngenen ama namda gborita agbota kada o begi sokatu yon ngenen on dabi ibn rushdi al-qurtubi on dabi na ibn jarir al-tabari on dabi na muhammad ibn ali ash-shawkani imam ash-shawkani on yiki kitafsir fath al-qadir al-jami' baina fanay riwaya wa diraya ibn jarir al-tabari kitafsiri juchi yogwa malami sunna malami fiqh inise age ka mona magodo ame mala me fikiu ni amal majiri ya dodun pogo ngo manne ma dodun pogo ni if not komida te to la nene ta am ma si juma la bo ona mo nu juma se sane to inu bodo ka nebi ka ko me juma on le mu nu ki dupe sane de anebi kabale to da bale eyo tagada ibn rushdi البداية بداية المجتهد ونهاية المقتصد اجي فتاكد على باب الجمعة اي مسائل كي اكو كلونا مو ندو كيسي جمعة نيجي كو لابونو جرل تبر الدعاء يا جمعة شان كو يونا ميجي اما ميكو لا مغومي محمد ربيو ناكو لا كومي نولاي بيبي جاماني مي او organization ke mumiru ke organization leno la ilo o government kola ki government sponsor la yin olita be ka dodun yin e kula ko ke mo
Ibn Jarir ni Tabari boki silele gudu kotaka dajane dabo do delime gweji kile gudu aloide o do delime gweji kile gudu yani juma onwa ko juma ya chane ko jona meji amma la mi sunna mi mala mi fikihu lile olololo ubeki acho karatu muqaranat al-fiqhiyya comparison baada mi mala mi Islamic jurisprudence ambeki shokatu comparison ya mwana ile mashe kajali me yes Allah keka yache juma ya chane ko jona meji madhab Ahmad ibn Hanbal ko Imam Shafi'i ko Ahmad ibn Hanbal amma ko akijere ko naki jo ko meji madhab madhab Imam Malik amma ko akijere ko naka mdo na megweji amaika ina madhab ya mi sunna bo mago akijuma ya chana ko yo na mebie inube magini juma sede ko naki mdo no gwagwa inube mani juma yo tanjede kimdo no oweje alay ina fialu rabe kena fialu to dabale letio litafi al-muhalla li ibn hazmi yana fialu reki washo la megwelo wa jun lugbalu kauna mo na si juma yeye ne kenyo to le pakocha kadongu yo takada al-muhalla li ibn hazm volume 4 page 45 amek memeru miene gati ne liyo takada o mine do jamia wa nda soju ba o kale imdo yu ba o yo ke wo ni soju ban o ye sheru kawe simane ka wekete ne li al-muhalla li ibn hazm ma le ni le ni se o se chano le ngo gbogbolo ye ni al-jum'ati o jum'a iza salaha al-isnani fasa'ida o na meji abeku boki wele to na meji ma shi juma la ma shi odago meji Ibn Hazmi kayo takadam boki da ododo re ole mi do mo ige ola organization ko de un ya ko la do mo ige government shola yin wa lo ka do mo ige changi juma chare ko na meji ene ka do mo eyan use ideology bo malikia to do bo malikia meni jide ke imdi masala chi juma yake uko machita ko nane malikia ka be kan bi Muhammadu kai malikia ka echa ni bi Muhammadu one yi le so yo ki rome pale khair ole la ki kai ni nu goy ko ola ya ni bi Muhammadu anu ba ko e ko juma e angi si ko le on le ka ma goye on le le ani e gba kan bi si juma e yododo ha gba kan bi si juma e yododo ha o ma se le Allah o ma ne ma so we ache ka ki varande o awon kami masala ji tijuma e yododo kan bi se Medina le me tekno to yo la ko kakide to da bale iya shube ka dodo ma iketen egege ifiki sunna me juma shona meta lima ke tiseji na lima bona meji ege mazhabi Hanafi o yani ona meta lima ke tekele siko kele to ran anibi yani shangu meshi juma me shona mele ene ka ki to ba ki lima kubo meta ki yobi ma o chi juma leseyon nga male me bo me na ba ni bi kako ona meta ko na mele o ma ki ka dogala ni bi ya ho ki ko gele ashika ki ne ke nya tabalele to do kene le ngolla Imam Ibn Jarir ni Tabari ole Ibn Rushd duda oni mu duyo takada bidayatul mujtahidi abalege Sailul Jarar Muhammad ibn Ali as-Sawkani Sailul Jarar one yiki Nailul Awtar imda sey Nailul Awtar ni dano sedi otakada Sailul Jarar volume 2 elo la kidehu ubilege sahihi fiqhu sunna ogala ngodo aki juma yeche ko ne meji iyo takada volume 1 page 593 juma chane ko jo ne meji so amola eche nana uba ayo dawi olita Fathul Bari Ibn Hajar al-Asqalani kishiloya Imam al-Bukhari ki adi fende unduki Imam Bukhari ki Sahih Bukhari ki keju kinyeke kotaka dadu oyun ake doge na lani dihuye waki kami uya ki kotaka dai gbogbo aloti 16 volumes volume 2
page 490 imudua sagada kaki juma chani ko jona meji aele gbon yon me meso na meji seta e mati ni ko la yodudu kanibi ki kakubo ki tijuma meta no ki wa ba yen bo wa me lo to na me bi ejo ati duko me si juma me juma no ko se no we sa ba ke de ami govili na ko jo kale aboki gbola yon mama ye ko la dini se ndugo man nwe chene ma malu ma se juma ni ngeta mi wale ejo ojo juma ya o zuri se ekota ami wale mesibi lingi che ka kokosha dini e kanibi enanwa adini ojimo efekide so ojo ki mejo kolo dunwa karatane kakosha dini ha ka huma so alkola lede domo yigide so pen to da balen ki dolugo juma afalore ki duwa me ma le be so afalore aluko na monu ki achi juma so na me afalore ola me velo eku emotion na me vo ye malikia Shafi'ia yen chede ko na gamu no gomeji Ahmad ibn Hanbal yona gomeji Imam Malik yakona megweji Ibn Jarir an-Tabari yona meji amma la bisunna ba akona meta amba ba akona mebi babo akona weje egi yotolese ishani ko na meji ona meji le ngbo menya so yani mumberi step meji eketangele mama adago olo pado mon to da nibi abi numu beri anibi sha nopa bi numu beri awon egen e kos mo yi ya ne ke bi male mi ki ko se karatu sunna o yawe se hono ere aki sa legu bale da ba e yo ai ma ji ulu bale ma jo chata to gelen no to ya ke ya ko se ama chi juma lele alhamdulillah no la gida ka do ma du bi ramu ne jo jele anagboji paper sanu salamido idile ko so jele meni juma ke le budalo o ile de boko lo yeun isi juma uma enge ka ki ako eju emi ngini de sari salami no kama ki male mele mi si ibi sharia ku Sudan ini degree oji sharia isen na brejo mi ojo ki ku boko mu nana ngwa to da bale juma madu yahin ma ku me se yun me se yo jame magani ko se yo jame juma le nge se demo ojo ki mana rejo do wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.